Bonjour tout le monde. السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة ديال واحد الكوكي جيون. Aujourd'hui, on va réaliser une recette magnifique d'un coquille géant. Tout le monde va adorer cette recette, les enfants, les petits comme les grands. Donc كل شيء غادي يحمق على هاد الوصفة الرائعة ديال هاد الكوكيز بالحجم كبير. عائلي، حجم عائلي. دونك رائع، كيجي لذيذ. وبقاو معايا، مقادير بساط، طريقه بسيطه وما كياخذش الوقت بزاف باش يوجد، وكياخذ 15 دقيقه باش يطيب. Donc n'hésitez pas à rester avec moi, je vais vous montrer les ingrédients et la préparation de ce magnifique coquille géant. Elle prend pas beaucoup de temps de préparation, même la cuisson ça prend 15 minutes, pas plus. Donc بالنسبه لهاد الكوكيز جيون اللي غادي نوريكم اليوم، غادي نحتاجو ليه 110 غرام ديال الزبده، عندي 120 غرام ديال سنيده، عندي 170 غرام ديال الدقيق فورس، وهنا عندي 60 غرام ديال نوازيت اللي غادي نطحنو بودره. بغيت لاباط ديالو هي اللي غادي ندير في العجينه. ما عندكمش نوازيت كتقدروا ديروا حتى كاوكاو. غادي نحتاج خميره وحده، بيضه وحده، شويه ديال الملحه. غادي نحتاج 100 غرام ديال الشوكولات اللي غادي نهرمشو، غادي نحكو غليظ. وغادي نحتاج 40 غرام ديال نوازيت كونكاسي هذا مع الشوكولات باش غادي نزوقو الكوكيز ديالنا. Donc pour mon cookies aujourd'hui géant, j'aurai besoin de 110 grammes de beurre, 120 grammes de sucre semoule, 170 grammes de farine d'eau, et ici j'ai 60 grammes de noisettes que je vais utiliser la pâte de noisettes, donc je vais les mixer. Sinon, si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez utiliser des cacahuètes, une pincée de sel, une levure chimique, je vais utiliser juste 5 grammes, et un œuf. Et là, j'ai 100 grammes de chocolat que je vais râper et 40 grammes de noisettes que je vais concasser. Ça, c'est pour la déco. Donc, allez, c'est parti, je vais vous montrer la préparation. Donc là, غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي نوجد هاد الكوكيز ديالي جيون. Donc là, j'ai râpé le chocolat. Donc هنا حكيت الشوكولات غليظ. J'ai concassé les noisettes pour la décoration. Donc هنايا هرمشت نوازيت الفستق، لا بندق، سمحوا لي، البندق هرمشته، هذا الديكور. وهنا الكميه الاخرى 60 غرام طحنتها مزيان باش غادي نديرها مع الخليط. ici j'ai bien moulu 60 grammes de noisettes pour le mélanger avec les ingrédients. Donc là je prépare ma pâte. Donc je vais mettre beurre, travailler le beurre en pommade avec le sucre. Donc هنا غادي نخدم الزبده مزيان مع السنيده. غادي ندير قريصه الملحه، بانسي de sel. Je mélange.
là, j'ai bien travaillé le beurre pommade avec le sucre. Donc, on a خدمت الزبدة مع السكر. غادي نزيد البيضة. Je vais rajouter un œuf. Et je rajoute la pâte de noisette. وغادي نزيد الفستق البندق اللي طحنته مزيان. Donc là, le mélange, voilà, beurre, sucre et la pâte de noisette. Donc ها هو الخليط اللي حصلت عليه ديال من بعد ما خلطت الزبده وسنيده و البندق اللي طحنت مزيان, بيضه وحده plus un œuf. Donc là, je rajoute la farine petit à petit et je mélange juste avec la spatule. Donc هنا غنزيد العجينه الدقيق شويه بشويه et la levure khmira. Donc là, normalement 5 grammes, là j'ai 11 grammes. Je vais mettre juste la moitié. Donc là c'est bon. Je mélange avec la spatule. Donc غادي نخلط بشويه بشويه الدقيق, ما نزيدش الدقيق في خطره وحده. من بعد ما غادي نخلط الخليط ديالي, غنديرو في هذا المول الدائري اللي درت ليه ورق طهي باش ما يلصقش. Donc après le mélange, après que je prépare ma pâte, je vais mettre pocher dans ce moule où j'ai mis papier cuisson et je vais décorer avec le chocolat bien sûr et noisettes. Et après le faire cuire à 170 degrés pendant 15 minutes. Donc من بعد ما غنخلط مزيان الخليط ديالي, من الاحسن حيت العجينه ماشي جاريه ما غاديش تبغي تسرح لكم في المول, غنديرها في واحد البوش ونديرها وسط لهاد المول, ومن بعد غادي نزوقها بهذاك الشوكولات اللي هرمشت وهذاك البندق حتى هو, وندخلها الفران على 170 درجه لمده ديال 15 دقيقه. دونك هنا كيف كتشوفوا درت العجينه ديالي في هاد لي بوش, حيت قاصحه ما غاديش تبغي تسرح لكم في المول دغيا. Donc comme vous voyez, j'ai mis ma pâte dans les poches parce que c'est pas facile, c'est pas une pâte liquide pour l'aplatir facilement sur le moule. Donc là, je vais commencer à mettre ma pâte là au milieu de moule. Je prends le deuxième. Donc c'est pareil, je coupe. Voilà.
Donc là, je vais juste essayer de mettre le cercle bien droit. دونك هنا كنحاول نقادها شويه بسباتول. هو مع فيه الزبده من بعد غادي يسرح واحد شويه. Donc puisqu'il y a le beurre, donc il va s'élargir un petit peu. Là j'ai mis juste au centre. Donc là, je vais mettre le chocolat comme ça au milieu. Donc هنا غادي ندير شوكولات الوسط. Après les noisettes. دونك كيف كتشوفوا كوكيز ديالي زوقته بشوكولات او نوازيت. Donc là, comme vous voyez, j'ai décoré avec le chocolat et noisettes concassées. Donc هنا كيف كتشوفوا زوقته بشوكولات محكوك والبندق مهرمش. دابا غادي ندخلها الفران على 170 درجة 15 دقيقة. Donc là, je vais rentrer au four pendant 15 minutes à 170 degrés. Donc là, j'ai mis au four 170 degrés. Et là, je programme pendant 15 minutes, pas plus. D'après mon four, mais de toute façon, dépend de la chaleur de votre four. Donc là, je la laisse 15 minutes et je reviens vers vous pour voir la décoration. دونك هنا درتها في الفران على 170 درجة ل 15 دقيقة. مي كيبقى على حساب الفران والحرارة ديال كل واحد. Donc là, voilà mon cookies géant. Donc كيف كتشوفوا ها هو طاب. Et comme j'ai dit, j'ai mis juste au centre parce que je sais que elle va avec le beurre, elle va grandir. دونك كيف قلت لكم درت غير في الوسط حيت عرفت مع الزبده اللي درت غادي يوسع مازال ياخذ كاع الحجم ديال المول. دونك غادي نحيدو من القالب باش نوريكم كيفاش غادي نديكوريو. صراحه كيجي هشيش. دونك غادي نديكوري هاد الكوكيز ديالي بشويه ديال كراميل بحال هكا. تقدروا تخليوه غير هكا عادي، مي حتى الكراميل كيعطي واحد لو غو. Donc je décore mon cookie géant avec un peu de caramel. Sinon vous pouvez le laisser juste comme ça. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des chocolats, il y a des noisettes.
Et voilà, j'ai fini la recette d'aujourd'hui, mon coquille géant. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec les amis et la famille. Comme ça, vous allez m'encourager à vous donner plus de recettes très simples. دونك هنا ساليت الوصفة ديال اليوم. بصراحة هاد الكوكيز الجيون كبير كيجي رائع. ما ترددوش باش تجربوه، بصراحة ساهل، كياخدش الوقت بزاف، كيجي هائل في المذاق ديالو كيف كتشوفوا، مع هاد الشوكولات وهاد نوازيت. حتى الوليدات ديالكم غادي يبغيو هاد الوصفه بزاف. اللي ما عندوش كما قلت لكم البندق يقدر يدير كاوكاو ولا حتى اللوز كيجي فيها زوين، مي انا دائما كنجربها بالنوازيت كيجي زوين، وديكوريتها بالكراميل. دونك ما ترددوش، تباركوا على زر الاعجاب وتبارطاجيو الوصفه ديالكم مع الاصحاب والاحباب باش نعطيكم مزيد من الوصفات الرائعه والسهله.